إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة وهدانا إلى سبيل السعادة والسلامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة لسائر الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah jemaah rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian. Terlebih utama nikmat yang agung, nikmat yang besar, yakni iman wal Islam. Ditambah dengan nikmat yang lain sehat wal afiat, panjang umur, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri kegiatan hari ini, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama saat yang mulia ini kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan bekal takwa ini insyaallah Allah selamatkan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan yang sangat pendek dan singkat ini, marilah kita manfaatkan untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, agar kita dapat mencapai kehidupan bahagia dan sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kita akan dapat memperoleh suatu kehidupan yang damai dan sejahtera, bahkan bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala, jika kita umat Islam ini betul-betul mau memperhatikan kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kewajiban salat 5 waktu, kewajiban mengeluarkan zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusakum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum." Takutlah kepada Allah, kerjakanlah salat 5 waktumu, puasalah di bulan suci Ramadan, keluarkanlah zakat hartamu sebagai pembersih jiwamu, dan taatilah sesuatu yang diperintahkan kepadamu, maka kamu masuk surga Tuhanmu. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah. Kemuliaan manusia sebagai hamba Allah yang beriman adalah karena kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi semua larangannya, yang dalam Islam terkenal dengan sebutan takwa. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat beliau, dan hal itu disampaikan dalam hadisnya. Beliau mengatakan, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah, man akramun nas?" Qala atqahum. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang termulia itu?" Beliau menjawab, "Di antara kamu yang paling bertakwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah. Kemuliaan manusia juga karena budi pekertinya yang baik, ucapannya yang baik dan benar, perbuatannya baik, sikapnya yang baik, segala-galanya dipandang baik oleh setiap manusia yang mengenalnya. Budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia itu sebagai cerminan amalia penduduk surga, yang seharusnya dimiliki dan dilakukan oleh setiap manusia muslim dalam pola dan perilaku kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makarimul akhlaqi min a'malil jannah." Akhlak mulia itu cerminan dari amal penduduk surga. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah. Karena itu setiap manusia muslim diharapkan menjadi pelopor kebaikan dan menolak segala bentuk kejahatan dan kemungkaran yang dapat merusak tatanan hidup dan mengancam ketentraman masyarakat manusia, supaya kedamaian dan kemaslahatan hidup dapat dicapai di mana-mana tempat. Maka sangatlah tidak pantas jika di antara kita umat Islam ini perbuatan-perbuatan kita tidak sesuai dengan syariat agama Islam, apalagi jika sampai bertentangan dengan norma-norma ajaran agama kita. Hadirin rahimakumullah. Menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikemukakan bahwa kemuliaan manusia itu karena 4 perkara. Yang pertama, manusia mulia karena akal. Akal yang dimiliki manusia itu sebagai sesuatu yang sangat berharga.
atau bernilai tinggi yang bersifat rohani yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berhubungan erat dengan jasmani manusia. Justru dengan akal itulah manusia mencapai derajat dan kemuliaan tertinggi. Karena dengan akalnya manusia dapat menggali dan meraih berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian dengan akalnya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki itu, manusia dapat menciptakan berbagai alat dan teknologi canggih, dapat merancang bangunan dan membangun gedung-gedung bertingkat, membangun jalan-jalan dan jembatan, menjelajah ke ruang angkasa dan bahkan mengarungi dunia ini. Itulah manusia muslim sebagai hamba Allah yang beriman dan termulia di antara makhluk-makhluk di atas jagat raya ini. Dan dia juga sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Yang artinya adalah, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang kedua, makhluk manusia ini mulia karena agama yang benar. Artinya suatu peraturan dari Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia, agar dengan agama itu manusia dapat berjalan di atas jalan yang lurus dan benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Itulah Islam, agama yang benar, agama pembawa selamat dan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Dengan agama Islam itu manusia muslim dapat mencapai keselamatan dan mencapai puncak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang ketiga, manusia itu mulia karena sifat haya. Di dalam diri setiap manusia terdapat sifat haya, yaitu malu. Dengan sifat malu inilah manusia aktif mengerjakan perintah dan kewajiban-kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala dan menolak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama Islam karena ia merasa malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat haya atau malu yang dimiliki oleh manusia itu dapat mengangkat derajat dan martabat manusia muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab sifat malu itu merupakan bagian dari iman seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Sifat malu itu adalah cabang daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Al-haya'u khairun kullu. Sifat malu itu kumpulnya semua kebaikan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang terakhir, yang keempat, manusia mulia karena amal saleh. Amal saleh yang dikerjakan oleh manusia muslim, artinya amal yang dikerjakan dengan niat tulus ikhlas dan murni karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lainnya. Amal yang membawa manfaat, dapat meringankan beban dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Misalnya menyumbang untuk pembangunan masjid-masjid, tempat-tempat pendidikan, pondok-pondok pesantren, majlis-majlis ta'lim, membantu fuqara wal masakin dan anak-anak yatim yang sangat mengharapkan bantuannya. Amal-amal seperti itulah yang menjadikan manusia muslim mulia di dunia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hadirin sekalian rahimahullah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah berikan taufik wal hidayah, bimbingan kekuatan zahir dan batin untuk dapat melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin.
وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده المخلصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرشدنا في علوم الدنيا والدين وأفهمنا بشريعته المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجواد الحليم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه أيها المؤمنين من عباده، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين، واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرنا من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صووا صفوفكم فإذا تنسون الصفوف تمام الصلاة. اللهم آتنا فيما دعوت بارك الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عاجلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع العز والذنوب ولا حول ولا قوة
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحنانك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ذا الجلال والإكرام وارحم